बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो केस फाइल किया था, एक अपील जो की थी कि मखसूस नशस्तें जो है वो उनकी पार्लिमानी पार्टी को दी जाए। इस हवाले से कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो गई है, फ़ैसला महफूज किया गया है और अब इस फैसले को आने में सिर्फ चंद घंटे या सिर्फ चंद दिन ही रह गए हैं। लेकिन उसके बाद आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिल साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि नैब तरामीम और दीगर केसेस में जहाँ जहाँ पर भी काजी फाजिल साहब जिस बेंच में मौजूद है तो वो उन केसेस में अपने आप को उन बेंच से अलहदा करें। बल्कि आज जो तफसील आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में दाखिल अपने जवाब में चीफ जस्टिस से इस्तदा की है कि उनके खिलाफ केसेस की समाअत ना करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इमरान खान ने तहरीर जवाब जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा की है। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाकुन और मनफी असरात मुरतब करती है। मुझसे दौरानी समात जस्टिस अतरमिल्ला ने कहा कि तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। बनी पटियाला ने तहरीरी जवाब में कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के मुताबिक करनी चाहिए। नए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ नेब का तोशाखाना का केस है। नेब ने मुझ पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस अब 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया है। नाज़रीन, गोया इमरान खान जो है वो दो बातें कर रहे हैं। सबसे पहले उनका मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम में जो तब्दीलियाँ की है तो उनके ख़िलाफ़ उनकी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये तरामीम जो है ये ख़ास मकसद के लिए की गई है, क्योंकि क़वानीन के मुताबिक भी आप कोई ऐसे कानून साजी नहीं कर सकते जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जहाँ पर किसी भी पार्टी को फ़ायदा पहुँचता हो। तो इमरान खान के इस मौक़िफ़ के मुताबिक चूँकि नैब तरामीम इसलिए की गई है कि इससे इस वक्त हुकूमत में मौजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो उनके लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया है। इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा है कि केस के दौरान जब उनको ऑनलाइन लिया गया था, जब उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई थी, तो जब जस्टिस अतरमिल्ला ने उनसे ये पूछा कि जब ये नैब के नए क़वानीन आए हैं तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, तो इमरान खान का कहना ये कि मैंने जवाब ये दिया कि बेशक मुझे फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन नैब तरामीम में नैब की कानून में तरामीम जो है वो किसी तौर पर भी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने फिर ये भी कहा कि उनके साथ तो ये ज़्यादती की गई है कि बकौल उनके तोशाखाना से उन्होंने जो एक नेकलेस लिया था जिसकी कीमत बकौल इमरान खान के 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती थी, तो अब उसकी कीमत जो है वो 3 अरब 18 करोड़ रुपए जो है वो लगाई गई है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपने लिए डाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरमीम आवाम का कानून पर से एतबार उठा देती है। कवानीन का मकसद किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक तो बात नाज़रीन बिल्कुल ठीक है कि अगर कवानीन किसी ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो तो यकीनन ऐसे कवानीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग इदारा है और जब यहाँ पर कवानीन बनती है तो ये मुल्क और अवाम की वसी तर मफाद में बननी चाहिए। लेकिन अगर यही कवानीन जो है ये चंद ख़ास अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए जाए तो इस पर इतराज़ ही होता है। बनी पटियाला ने कहा कि माजी के फैसले मद्देनज़र रखते हुए और इंसाफ के तकाजे पूरी करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब मेरी केसेस में समाअत ना करे। नज़रीन, ये भी उन नुकता है कि जिस तरह आप सबको पता है कि माजी में इमरान खान और काजी फाजिल साहब के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं और इमरान खान ही के दौर में काजी फाजिल साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी भेजा गया था। उन्हीं की हुकूमत ने उस वक्त के सदर आरिफ अलवी को सिफारिश की थी कि काजी फाजिल साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया जाए। काजी फाजिल साहब उस रेफरेंस से बरी हो गए और काजी फाजिल साहब जो है उनका फिर मौक़िफ़ ये था कि उस वक्त के जो डीजी आए थे फैज़ हमीद, उनके ख़िलाफ़ चूँकि उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा था तो फैज़ हमीद के दबाव पर ही हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस दायर किया था। इसके बावजूद भी कि फैज़ हमीद साहब जो है वो फिर उस केस से बरी भी हो गए, फिर उन्होंने मज़ीद तरक्की भी की और आजकल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी है। लेकिन इमरान खान जो है शायद उनके जहन में वो पुरानी बात है, इसलिए वो बार बार यही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब जो है वो उनके तमाम केसेस से अलग हो जाए।
یہ قانونی مسئلہ ہے ناظرین، اور چیف جسٹس صاحب کو ہی اختیار ہے کہ وہ کس بینچ میں بیٹھتا ہے کس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ ایک قانون کے تحت تو اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ بینچز بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بینچ میں کون بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ تمام تر اختیارات جو تھے وہ تو یا تو جسٹس بدیال کے پاس ہوتے تھے، جسٹس عاقب نثار کے پاس ہوتے تھے، اور وہ ہر اس کیس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے جس میں ان کے مخالفین یا ان کے نہ چاہنے والے لوگ جو تھے، جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے، تو وہ جان بوجھ کر ان کیسز میں بیٹھے ہوتے تھے اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے بھی دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب نواز شریف کے خلاف پاناما کیس ہوا تو انہوں نے اس کیس کے لیے جب سیشن کورٹ میں بھی چل رہا تھا تو اس کے باوجود بھی انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ مانیٹرنگ جج مقرر کیا۔ سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن، جنہوں نے پھر وقت سے پہلے استعفیٰ لیا تھا، یہ وہی جج ہے کہ جن کو مانیٹرنگ جج مقرر کیا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اگر سیشن کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا جسٹس جو ہے وہ مانیٹرنگ جج ہو تو اس بیچارے کی اختیارات جو ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے۔ تو ان تمام تر باتوں کے حوالے سے بھی خصوصی باتیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم ایشو جو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کرکٹ لونگ نیشن ہے، لیکن حالیہ جو ورلڈ کپ کھیلا گیا ہے T20 ورلڈ کپ کھیلا گیا ہے امریکہ میں، تو اس میں پاکستان کی ٹیم کی ناقص کارکردگی سامنے آئی ہے، اور اب ٹیم مینجمنٹ میں جو ایک سرجری کی بات ہو رہی تھی تو اب اس میں وہاب ریاض اور عبدالرزاق کے بعد اب اس ٹیم کے مینیجر منصور رانا کو بھی اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیم جو تھی وہ ان میں کسی قسم کا اتحاد نہیں تھا، ایک دوسرے سے کوپریشن نہیں تھی، جبکہ کچھ کھلاڑیوں کا رویہ جو تھا وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ تاہم یہ تمام تر ذمہ داری ٹیم مینیجر کی تھی کہ وہ ٹیم کو مینیج کرتے، ٹیم کے ڈسپلن کا خیال رکھتے، لیکن ٹیم کے مینیجر نے بھی کسی قسم کی مینجمنٹ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بدترین شکست ہوئی۔ اس ورلڈ کپ میں سب سے پہلے پاکستان کو امریکہ کی ایک نہ تجربہ کار ٹیم سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو شکست دی، اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کے جو 8 آخری ممالک تھے، یعنی آخری کرکٹ نیشنز جو تھے، جو ٹاپ 8 کے ممالک تھے، اس میں بھی پاکستان کی ٹیم شامل نہیں ہو سکی۔ یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک منجی ہوئی ٹیم، جس کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ٹیم جو ہے شاید یہ سیمی فائنل یا فائنل تک بھی پہنچے، وہ اپنے پہلی ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئی تھی۔ ناظرین کارروائی تو کی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ٹیم کے جو دیگر اہم مینجمنٹ ہے، جس میں خود اس وقت کے وزیر داخلہ اور PCBA کی چیئرمین محسن نقوی ہے، تو ان کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اگر وہ خود ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے یا خود ذمہ داری قبول نہیں کرتے، تو اس کے بعد اگر وہ وہاب ریاض، عبدالرزاق یا منصور رانا کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو شاید یہ کارروائی کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے کرکٹ کے فالوورز، کرکٹ کے فینز یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ان لوگوں کو اپنے عہدوں سے ہٹانا چاہیے جنہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے بہترین انتظام نہیں چلایا، بلکہ ساتھ ساتھ میں PCB کے لیے ایک پروفیشنل کرکٹر کو لانا چاہیے جو کہ کرکٹ کے امور کو سمجھتا بھی ہو اور کرکٹ کو چلانے کا فن بھی جانتا ہو۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔